নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট 40 প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট 40 প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট গিভেন বাই হেনৰি ফুৱেল আমি হেনৰি ফুৱেলৰ সেই 40 প্ৰিন্সিপল আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম চ' পইণ্ট নম্বৰ 1 হৈছে আমাৰ ডিভিজন অফ ৱৰ্কাৰ এইখিনি আমাৰ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি এম.কম কৰোঁ আমি MBA কৰোঁ নহয় আমি মেনেজমেণ্টত মেজৰ লওঁ বা আমাৰ যিয়ে নাথাকক কিয় 40 প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্ট আমাৰ কি হয় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইখিনি অতি মনোযোগেৰে অতি ভালদৰে যদি বুজি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আমি মেনেজমেণ্ট ৰিলেটেড যিকোনো আমি কথা আমি কি কোৱা বুজি পোৱাত আমাৰ কি হ'ব সহায়ক হ'ব ঠিক আছে তো পইণ্ট নম্বৰ 1 হৈছে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক অৰ্থাৎ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন Division of the work to implies the division of the total tasks in order to the total burden to promote the specialization in such a way that one person does only one thing rather than doing everything himself. It helps to the avoid to the waste the time and the effort to causes by sensing for the one work to another work. অৰ্থাৎ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি আমি অসমীয়া ট্ৰেন্সলেটটো আমি এনেকুৱাকৈ কৰোঁ যে এজন মানুহৰ কাৰণে সকলো কাম কৰাটো কি হয় সম্ভৱ কেতিয়াও নহয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কামৰ ডিভিজন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি খণ্ড কৰিব লাগিব বিভাগ কৰিব লাগিব যিয়ে কি কৰিব আমাৰ কামৰ বাৰ্ডেনটো কমাব লগে লগে আমাৰ কি কৰিব আমাৰ যি কামৰ বাৰ্ডেন কমোৱা মানে আমি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কি কৰিব পাৰিম বেছিকৈ কাম কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ মই অকলে নোৱাৰা কামখিনি মই যিখিনি কাম নাজানো সেইখিনি অন্যৰ সৈতে কৰোৱা তেওঁ যিখিনি কাম নাজানে অন্য বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে জানে তেওঁৰ সৈতে কৰোৱা এইটো হৈছে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক যিটো হেনৰি ফুৱেলৰ প্ৰিন্সিপল অফ মেনেজমেণ্টৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 পইণ্ট নম্বৰ 2 হৈছে পাৰ্টি বিটুইন অথৰিটি এণ্ড responsibility. This principle states the authority and responsibility should go side by outside. A person can be accommodated for the certain activities only if has been given authority for getting the work done. Responsibility and authority should be each other. The fuel view the people, check the authority and fear the responsibility, but a good leader must be courage to accept the responsibility. Authority without responsibility lead to the irresponsible behavior. With the responsibility without authority makes a person ineffective. অৰ্থাৎ আমাৰ অসমীয়াটো এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া আমি কামৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'ম অৰ্থাৎ দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় কৰ্তৃত্বটো আহে দায়িত্ব নাথাকিলে কিন্তু কৰ্তৃত্বৰ কোনো মূল্য নাথাকে অৰ্থাৎ দায়িত্বই আমাক কি বুজায় যে কি কাম কৰিলে আমাৰ বেছি ইফেক্টিভ হ'ব নে ইনইফেক্টিভ হ'ব আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি আমাক কি কৰিব আমাৰ অথৰিটি আমাৰ কৰ্তৃত্বক আমাক আগুৱাই লৈ যায় Then we have go for the third point, discipline. Discipline means respect of the authority and observance of the established rule. যে ডিসিপ্লিন মানে হৈছে আমাৰ যে কৰ্তৃত্ব আছে আৰু আমাৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়মসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰাটোৱে হৈছে ডিসিপ্লিন যে আমি কেনেকৈ সেই কামখিনি কিমান নীতি আৰু নিয়মৰ মাজেৰে আমি কৰিছোঁ তাৰ একাগ্ৰতা কিমান আৰু সেইটোকে আমাৰ কি কোৱা হয় ডিসিপ্লিন বুলি কোৱা এটা সৰু আমি এক্সাম্পল লওঁ যদি আমি কওঁ যে এনেকুৱা কথা আমি স্কুল বা কলেজ যিয়ে নাযাওঁ কিয় যে আমাৰ ক্লাছত লগা বুকখিনি আমি কি কৰিব লাগিব আমি সদায় বেগত ভৰাই লৈ স্কুল কলেজ আৰু লগত নোটবুক পেন এইবিলাক আমি লৈ যাব লাগিব হয়নে নহয় যদি আমি নিনিও আমাৰ যি নোট থাকিব আমি নোটখিনি অন্য এটা বেলেগ বহীত লিখিম নেক্সট দিনা আমি তাৰ উল্টা কৰিলোঁ সেইটো নোট নিনিলোঁ বেলেগ এটা আমি খাতা এটা লৈ গ'লোঁ বহী এটা লৈ গ'লোঁ লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব
আগৰ কথাখিনি ইয়াত নাথাকে কেইদিনমান পাছত কি হ'ল আমি ক'ত লিখিছিলোঁ কি লিখিছিলোঁ এইটো খেলি মেলি হৈছে বা এইটো কি হ'ল আমাৰ ডিচিপ্লিন নাথাকিলে তাত তো ডিচিপ্লিনে হয় কি যে আমি সেই ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন অৰ্থাৎ সেই নীতিখিনি আমি কি কৰিলোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সুন্দৰকৈ সঠিক ভাৱত আমি লৈ গৈ আছোঁ আৰু এইটোৱে আমাৰ কি কৰে কামক আমাৰ কি কৰিব এটা সঠিক ৰূপ দিব নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 4 ইউনিটি অফ কমাণ্ড This principle states that one person should receive the order from only one superior. In other words, one person should be the accountable to only one boss. If one person is under more than the one boss, then there can be the contradictory orders and the subordinate fail to understand whose order to be the follow. যে কি কোৱা হয় যে ইউনিটি অফ কমাণ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইউনিটি বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ কি হয় এটা দল এটা সংগঠন আমি একলগ হয়নে নহয় আৰু এই ইউনিটি কমাণ্ডত এজন দলৰ কাৰণে এটা কি আছে আমাৰ সুপাৰিয়ৰ আছে বা আমাৰ বছ আছে যদি বছ বহুজন হয় তেতিয়াহ'লে কামত কি হ'ব খেলি মেলি হ'ব কোনোবাই ক'ব বোলে তুমি গুৱাহাটী লৈ যোৱা কোনোবাই ক'ব নহয় তুমি গুৱাহাটী যাব নালাগে আজি তুমি নলবাৰী যাব লাগিব কোনোবাই ক'ব নহয় তুমি টিহুত যোৱা কোনোবাই ক'ব নহয় তুমি যোৰহাট যোৱা বহুত বছৰলৈ তুমি কোন ঠাইত যাবা কাৰ কাম কৰিবা ইয়ৰ বছ তোমাৰ বছে কি দিছে যে তুমি গুৱাহাটীত যোৱা গুৱাহাটীত অমুক ঠাইত যোৱা আৰু অমুক ঠাইত যাই কেনে যিকোনো বস্তুটো তুমি তাত চেল কৰা বা সেই কৰা ইনফৰমেশ্যন লা এনিথিং যিখিনি আছে সেইখিনি কি কৰা তুমি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰা হয়নে নহয় দ্যাট মিনছ হোৱাট দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইউনিটি অফ কমাণ্ড যে এজন মানুহৰ এটা অৰ্ডাৰহে ফ'ল' হয় বহুজন মানুহে অৰ্ডাৰ তোমাক দিলে কি কাম কৰিবা সেইটো কি হয় আমাৰ খেলি মেলি হয় so that is called the unity of command next point unity of direction the principle of the unity of direction implies that there should be the one head and one plan for the group of activities having the same objectives the unity of direction that means তোমাৰ বছৰ যি ডিৰেকশ্যন আছে তোমাৰ বছৰ বা আমাৰ বছৰ যি লক্ষ্য আছে মোৰ যি লক্ষ্য আছে মোৰ সকলোবিলাকৰ লক্ষ্য হে একেটাই that means that is called the unity of direction इसको क्या कहते हैं unity of direction कहते हैं क्योंकि जो एक का लक्ष्य है एक का गोल है सभी का वही गोल है मतलब इसमें क्या निकल के आएगा जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा बॉस भी वही काम कर रहा है और बॉस जो काम कर रहा है मैं भी वही कर रहा हूँ इसको कहते हैं क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सभी का मन एक होना सभी का व्यू एक होना सभी का जो लक्ष्य है एक होना उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इट इज़ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू मेक द पीपल टू रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप एंड द अदर and the direct their effort towards the achievement of those objectives. The interest of the group must always prevail or over the individual interest. The principle implies the harmony of the personal interest and the common interest. যে এইটো কথাত কি হয় প্ৰথমতে আমি কাক চাম নিজক চাম তাৰপিছত আমি কি কৰিম ঘৰত চাম হয়নে নহয় গতিকে ইয়াত কথাটো কোৱা হৈছে এনেকুৱা যে তুমি নিজক চোৱাৰ লগে লগে তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি যিটো কাম কৰিছা যি ঠাইত কাম কৰিছা সেইখিনিৰ ফালেও তুমি চোৱা অৰ্থাৎ তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ফুলফিল হ'লেহে তোমাৰ যিখিনি নিড আছে সেইখিনি ফুলফিল হ'লেহে তুমি কি কৰিব পাৰিবা তুমি প্ৰডাক্টিভিটি হ'ব পাৰিবা
অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ সেই ঠাইখিনিত কাম কৰিব পাৰিবা। তোমাৰ নিজৰে পেট ভৰা নাই, তুমি বেলেগক কেনেকৈ পেট ভৰাবা? তোমাৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা যে এখন ৰুটিৰ একফালহে তুমি পাইছা, তোমাক দুখন ৰুটি লাগে, তাত তুমি দুখন ৰুটি পোৱা নাই, তুমি একফালহে পাইছা এখন ৰুটিৰ, তেতিয়াহ'লে তুমি বেলেগ দুখনক দিব পাৰিবা। যদি তুমি সম্পূৰ্ণৰূপে দুখন ৰুটি খাব পাৰিছা, তোমাৰ ভোক মৰিছে, তেতিয়াহ'লে তুমি সেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে তুমি 4খন ৰুটি যোগাৰ কৰি দিব পাৰিবা। That is called the subordination of इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हाँ, इसमें ये बात है कि भाई तुमको क्या मिला? भाई तुम्हारा जो भूख है, जो भूखमरी है, तुमको 2 रोटी चाहिए, तुमको कितना मिला है? बोले भाई आधा मिला है, एक का भी नहीं, उससे हाफ मिला है। मतलब तुम्हारा भूख जो है, हाँ, अभी भी है। तुम दूसरों के बारे में सोचोगे नहीं। अगर तुमको उस एरिया से 2 रोटी तुमको चाहिए, तुमको 2 रोटी मिल रही है, मतलब तुम उन ऑर्गेनाइजेशन को उसको कितना दो? 4 रोटी कमा के दो। इसको कहते हैं भाई इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कहाँ पे चला गया है? भाई जनरल इंटरेस्ट में चला गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन टू वर्कर। The fuel was the view that the remuneration paid to the worker should be always by the just and fair should be the effort, minimum satisfaction both employees and the employer. The management must ensure fair reward for the work and decide the most of equitable method of calculating wages. इसमें यह बात लिखा है, ये फ्यूल क्या कह रहा है इसमें, ये सभी वर्कर को, जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या दे? अच्छी तरह से उन लोगों को पे करे। बोले कंपनी का टान कितना? बोले 100 करोड़ रुपये। सैलरी कितना मिल रहा है एम्प्लॉय को? बोले 5,000 रुपया। ये फेयर नहीं है, क्योंकि जो बॉस है तुम्हारे, जो कंपनी है, उनको लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, तुम उतना ही काम कर रहा हो, उन लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो उसमें तुम्हारा पैसा जो है वो निकाल के नहीं आ रहा है। मतलब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है क्या आएगा? भाई यहाँ पे काम करके मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर ये माइंड में, एम्प्लॉय में अगर माइंड में सेट हो गया, मतलब जो उनका जो फील है उस ऑर्गेनाइजेशन का फील क्या आएगा? बैड फीलिंग आएगा, या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? ऑब्वियसली निगेटिव आएगा। यहाँ पे काम करने से अच्छा नहीं मिलेगा, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना बेहतर होगा। मतलब ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए इसको क्या करना चाहिए भाई? एम्प्लॉय को अच्छी तनख्वाह दे, अच्छे काम दे, अच्छे रहने के लिए जगह दे, ताकि उन लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन ये मिले कि भाई यहाँ पे काम करने के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, दूसरी जगह जाने को मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। Centralization means the concentration of the authority in the hand of the few, that is top management. Everything which goes to the increase the importance of the subordinate, the rule of decentralization, and everything which goes to reduce is centralization. Foyle was of the opinion that the centralization and decentralization in simple question of the proportion and their proportion of the filling the optimum degree should be decided keeping to the view to the circumstances of the particular cases. তো কি কৈছিল যে সেন্ট্ৰেলাইজ কাম হ'লে নহ'ব, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ব লাগে, যে অৰ্থাৎ কামৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ, কেন্দ্ৰীয়কৰণ নহয়, কামৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ। সৰু উদাহৰণ যে কেনেকুৱা হয়, কিছুমান মাক দেউতাকে কি কৰে, বাবা ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, বাবা তুমি কিয় 9টা বজাত অহা নাই, তুমি অমুকটো কিয় কৰা নাই, তোমাৰ দ্বাৰা কিয় এইটো কাম হোৱা নাই। আল্টিমেটলি ইট গিভ হিম দ্য নিগেটিভ ইম্পেক্ট। চামহাও তেওঁক কি দিব লাগিব, আমি কি দিব লাগিব যে এইখিনি তুমি ডাঙৰ হৈছা, তুমি নিজৰ মতে কৰা। See you yourself and do you yourself. What come the result? Somebody have been the fail, but number one
but number of the person became pass. They give the good result. ইয়ে আমাৰ দেউতাই দেখোন মোৰ বিষয়ে এনেকৈ ভাবে, নাই মই এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, মই এনেকৈ কৰিব লাগিব। আল্টিমেটলি হি থ্ৰু आउट द नेगेटिव एंड टेकिंग द पॉजिटिव। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि बस अगर तुम लोगों को अगर क्या करे, भाई ये काम तुमसे नहीं होगा, ये 10 बजे होना था, तुमने ये क्या कर दिया, ये 12 बजे होने था, तुमने ये कर दिया। मतलब तुम अच्छे भी काम करो लेकिन तुम्हारा क्या निकलते आ रहे हैं भाई, मतलब गलतियाँ निकल के आ रही हैं। मतलब ये उस एम्प्लॉय के लिए क्या है, एक तमाशा है, एक थप्पड़ है, वो धीरे धीरे कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, निगेटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर बस ये गलती तुमने कर ली, चलो मान लिया, अगले बार नहीं सही है, हम लोगों को ऐसे गलती, मतलब ये निगेटिविटी है, साथ ही साथ इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिविटी भी आ रही है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के लिए, वो एम्प्लॉय के लिए वो अच्छे रिजल्ट हैं। आई बात समझ में? उसके बाद आती है स्कॉलर सेन। The scholar saint refer to the saint of the superior ring for the ultimate authority to the lowest rank. The employee feel that to the hierarchical channel called to the scholar saint is the necessary to ensure the unity of command and effective communication. The scholar saint मतलब क्या है, जे टॉप से लेके लोअर तक। हाँ, स्कॉलर का मतलब क्या है, वो जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास नॉलेज है, उसको क्या कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें वो नॉलेज नहीं है। लेकिन कोई अगर काम पर भी लिखते, कंपनी में अच्छे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, हाँ, जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, उसके साथ जो हाई स्कूल में पढ़ा था, हाँ, जो टॉप लोग था उस टाइम के, उस लोगों के साथ जो फेल हो ना, उस कंपनी में आके काम कर रही है। मतलब उनका जो व्यू है, जब मैं ये करूँगा, हाँ, और मेरे साथ ये लोग रहेगा, अगर एक भी मेरे पास टॉपर लोग हैं, मतलब मैं सभी में क्या कर सकता हूँ, हाँ, मेरा जो मुकाम है हासिल कर सकता हूँ। मुकाम আছে মই সেইটো কি কৰিব পাৰোঁ, পাব পাৰোঁ। এইটোৱে হৈছে স্কলাৰ সেন। Next point, order. The principle of the order implies the right man in the right job and right material for the right place. इसको कहते हैं order. हाँ, যে সঠিক সময়ত সঠিক মানুহৰ নিয়োগ, সঠিক ঠাইত সঠিক পণ্যৰ ব্যৱহাৰ, এইটোৱে হৈছে আদেশ। যে আমি আদেশ বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰোঁ, যদি সঠিক নহয় সেই আদেশৰ কি নহয়, মূল্যটো নাথাকে। সঠিকৰ আদেশৰ মূল্য তেতিয়া থাকিব যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যদি সেইটো সঠিক মানুহৰ হাতত পৰে। সৰু উদাহৰণ, মহাভাৰতত যদি অৰ্জুনক যদি কৃষ্ণই আদেশ নিদিলে যে তুমি মাৰা, জানে অৰ্জুনে যে কৃষ্ণই জানিছিল এই কথাটো যে অৰ্জুনে হৈছে সেইজন ব্যক্তি যিয়ে তেওঁৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সমাপন কৰিব পাৰিব, বেলেগ কোনো নোৱাৰে। সেইটোৱে কথা হৈছে ৰাইট টাইমত কি কৰিছে, ৰাইট পাৰ্চন কি কৰিছে, নিযুক্তি হৈছে। সেইকাৰণে কি হৈছিল, তেওঁলোক জয় হৈছিল। যে কৃষ্ণই জানিছিল যে এই কথাটো, কৃষ্ণে को ये समझ था कि यही जो मेरा लक्ष्य है, एक ही आदमी पूरा सकते हैं, वो है अर्जुन। अगर मैं उसको ये कमान दूँ, मैं उसको ये अर्दार दूँ, हाँ, ये मेरा जो लक्ष्य है तुम पूरा करो, मैं नहीं करूँगा, तुम पूरा करो। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं ही कर रहा हूँ, मेरी कारण ही सब है, मात्र तुम में क्या हो, इसमें एक जस्ट एक ड्रॉप हो। मतलब इसको कहते हैं राइट पर्सन फॉर राइट टाइम। और साथ ही साथ ये भी आता है भाई, राइट प्लेस में क्या आते हैं भाई, राइट मटेरियल। मतलब जिस एरिया में जो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा मिले, मटेरियल अवेलेबल है, मतलब उसमें उसको निकाल के, जूस निकाल के बाकी एरिया में बिको, इसको कहते हैं ऑर्डर।
कि कैसे हम लोगों को उसको यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग उसको क्या करें इफेक्टिवनेस में लाए, कैसे हम लोग उसको क्या करें अच्छे अच्छे मुकाम पे ले जाए। इसको कहते हैं ऑर्डर, जो पॉइंट नंबर 10 था। देन आ गया 11 पॉइंट इक्विटी। इक्विटी मीन द जस्टिस एंड काइंडनेस। জাষ্টিছ আৰু কাইণ্ডনেছ। কাইণ্ডনেছ মানে হৈছে আমাৰ সাধুতা বা সৰলতা, আৰু জাষ্টিছ মানে হৈছে আমাৰ যে আমি জাষ্টিছ কি দিম আমি। The fuel was the opinion that to the encourage to the worker to fulfill their duties with devotion and loyalty. যে হেনৰি বইলে কি কৈছিল যে ৱৰ্কাৰক সদায় কাম কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, উৎসাহ যোগাব লাগিব, উৎসাহ দিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ ডিউটি কি কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব, তেওঁলোকে একাগ্ৰতাৰে পালন কৰিব। অৰ্থাৎ জাষ্টিছ থাকিব লাগিব আৰু কাইণ্ডনেছ থাকিব লাগিব। জাষ্টিছ মানে যিটো এমপ্লয়ক কেতিয়াবা 365 দিনত যদি কোৱা হয় যে 365 দিনে আপোনালোক প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব, যদি প্ৰেজেণ্ট নাথাকা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চেলাৰি কাটা হ'ব। ইট ইজ নট এ জাষ্টিছ, এইটো জাষ্টিছ নহয়। কোনো মানুহ এনে হ'ব নাই 365 ডেজ 1 ইয়াৰৰ ভিতৰত বেমাৰ নহ'ব পাৰে, অসুখ কাৰোবাৰ নহ'ব পাৰে, পাৰ্চনেল কিবা প্ৰব্লেম নহ'ব পাৰে। চ' জাষ্টিছ কেতিয়া হ'ব বোলে 15 ডেজ কি ৰাখিম আমি চেলাৰি নাকাটো, 15 ডেজৰ কাৰণে আমি কি ৰাখিম এমপ্লয়ৰ কাৰণে এটা আমি অপৰচুনিটি দিম। ডেট ইজ কল্ড দ্য জাষ্টিছ, ডেট ইজ কল্ড দ্য কাইণ্ডনেছ অফ দ্য এমপ্লয়। তেতিয়াহে এমপ্লয় কি দিব 100% হয় মই ইয়াতে কাম কৰিছোঁ যদিও মই এইখিনি মই ৰিলেক্সেশ্যন পাইছোঁ, এইখিনি মই কি পাইছোঁ তাৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। ঠিক আছে। নেক্সট পইণ্ট নাম্বাৰ 12, stability in tenure of personnel. The stability is the ensure of personnel is the every essential because it's take to time to get used of a job. While was the view that the instability tenure of the personnel both causes and effective of bad management. So কি হয় stability মানে হৈছে আমাৰ সুস্থিৰতা। যে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বছে যদি সুস্থিৰ নাথাকে এমপ্লয় সুস্থিৰ হ'ব নেকি? নিশ্চয়কৈ নহয়। এমপ্লয় যদি সুস্থিৰ নহয় বছ সুস্থিৰ হ'ব নেকি? নহয়। তো বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব, ইকুৱেল কৰিব লাগিব যে বছ উইল বি ষ্টেবল, এমপ্লয় উইল বি ষ্টেবল। উইদাউট এমপ্লয় अनस्टेबल, बॉस नॉट टू बी द स्टेबल। बॉस अगर स्टेबल नहीं होगा तो एम्प्लॉय स्टेबल होगा? नहीं होगा। एम्प्लॉय अगर स्टेबल नहीं होगा तो बॉस स्टेबल होगा? नहीं होगा। मतलब दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि ये पॉइंट नंबर हम लोगों का 12 है, जो हम लोगों को दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल का, वो व्यू था। ठीक है। उसके बाद आती है इनिशिएटिव। The initiative implies the power of thinking out the plan and ensure into the successful implementation. The initiative মানে কোনে প্ৰথমতে কৰিব, কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব, কোনে আগতীয়াকৈ আহিব। ঠিক আছে। যে कौन करेगा ये काम, किससे होगा? कोई तो होगा ऐसा जो ये काम करने के लिए इनिशिएटिव लेगा, হয় নে নহয়? তো এই কথাটোৱে হৈছে হেনৰি ফয়েলৰ প্ৰিন্সিপাল নাম্বাৰ কিমান আছিল 13, যে কোনে ইনিচিয়েটিভ ল'ব আৰু কাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হ'ব। বছ উইল টেক দ্য ইনিচিয়েটিভ, য়েছ বছ উইল টেক দ্য ইনিচিয়েটিভ। দেন সেইটো কোনে ফ'ল' কৰিব, যে মোৰ এমপ্লয় মই যিখিনি কাম লৈছোঁ সেইখিনি মোৰ এমপ্লয় সেইখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈ কৰিব, তেতিয়াহ'লে 100% কি হ'ব ৰিজাল্ট ছাকচেছ আহিব। That is the another principle given by the Henry Fayol. Next point, crop. The principle implies that there should be the cooperation and teamwork among the member of a organization. যে কি কোৱা আছে স্পিৰিট, আমি কি কৰিব লাগে স্পিৰিট কৰিব লাগে, কিহত কৰ্পৰেশ্যনৰ ওপৰত, কিহৰ ওপৰত টিমৱৰ্কৰ ওপৰত। যে টিমৱৰ্কে কি দিব 100% মোৰ যি লক্ষ্য আছে মোৰ সেই লক্ষ্যখিনি দি দিব। যে মই শিক্ষক এজন,
হয়নে নহয় মোৰ লক্ষ্য কি মোৰ টিম কোন মোৰ ছাত্ৰসকল যদি ছাত্ৰই ভাল ৰিজাল্ট নকৰে মই মাষ্টৰ হৈ কিবা লাভ আছে নেকি টিচিং কৰি কিবা লাভ আছে নেকি নিশ্চয়কৈ নাই যদি ছাত্ৰই যদি ষ্টুডেণ্ট আৰ গিভেন দ্য 100% रिजल्ट देन आई विल बी द सक्सेस दैट इज कॉल्ड द टीम वर्क दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेशन इसको कहते हैं कोऑपरेशन कि भाई जो मेरा जो लक्ष्य है भाई अच्छे रिजल्ट लाओ अच्छे मार्क लाओ अच्छे कामयाबी लाओ ये किसका व्यू है मेरा व्यू मतलब एक टीचर का व्यू उस व्यू को अगर स्टूडेंट समझे ये हम लोगों के लिए ये टीचर ये कर रहा है भाई हम लोगों का भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों का कुछ भाई डिसिप्लिन है हम लोगों का कुछ ऑर्डर है हम लोगों का भाई स्कॉलर सेन है हाँ हम लोगों का कुछ क्या है हम लोगों का कुछ इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए हम लोगों का कुछ डायरेक्शन होना चाहिए हम लोगों के पास कुछ भाई कमांड होना चाहिए हम लोगों के पास कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए हम लोगों के पास वर्क काम करने के लिए हम लोगों का जोश चाहिए इसको कहते हैं क्या कोऑपरेशन विथ टीम वर्क मतलब इसमें क्या आएगा 100% रिजल्ट सभी को 100% रिजल्ट क्या मिलेगा सक्सेस मिलेगा यही था 40 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फुएल তোমালোকে পঢ়িবা বুকছত আছে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে বা কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে মোক ফোন কৰিবা মই যিমান পাৰোঁ সিমান তোমালোকক আৰু ইয়াক ইলাবৰেট কৰাৰ কাৰণে কি কৰিম চেষ্টা কৰিম তোমালোকক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই আকৌ কি কৰিম ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ পঢ়িবা এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু ইয়াৰ ওপৰতে কি হয় আমাৰ মেনেজমেণ্ট কি হয় টিকি আছে ধন্যবাদ